ভিউৱাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো এনেকুৱা আছে দে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ভাইৰেল আছে আপোনালোকে জনাই দিব আসাম ৰাইফল খান কণ্ডাক্ট কৰিছে ফায়াৰিং ড্ৰিল ইন কোহিমা দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ অফিচ কোহিমা হেজ এনাউন্সড that 13 Assam Rifle will conduct small arm firing drill at the Kohima Garrison firing range from July 1 to 31st তো July 1 পৰা 31st তক এইটো ড্ৰিল কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ আছে also read Kohima RO water plant gate labeling directive all concerned villages ward authorities and panchayats under Kohima town have been advised not to enter the firing range area or take cattle for grazing near the firing area during this period. A DIPR report stated the notification was issued to ensure the safety of the general public. तो जनरल पब्लिक ला सेफ्टी करने इतु एरिया खान ना वार्ड मेंबर होली पंचायत अथॉरिटीज खान और विलेज काउंसिल खान के भी इतु इन्फॉर्म करिया से कि कैटल खान नली गोरु खान होली इदो की एनिमल्स खान के तते जाइना कैटल खान होली अलग अलग एनिमल्स के तते जाइना घास खान खिलाबो ना लगे और इतु एरिया ते ना जाबो लगे किले बने तते फायर ड्रिलिंग कंडक्ट करबोला আছে तो इतु मैं फर्स्ट आपनके इन शॉर्ट पूरा जनाइ দিব পারে আছে আপনার স্ক্রিনতে চাব পারে আছে ইটো ভিডিওতে ইটো মাইকিকে বেশি ব্যাপার মারি আছে আর ইটোতে মাইকিকে মারি তামতে এনে কোয়া আছে ভাইরাল করে দিব কইনা আর ইটো বুলিং লা একটা কেস আছে অলপ দিন আগেতে ইটো বুলিং কেস বেশি ভাইরাল হইছে আর চুমক ডিমাওয়ালা বুলিং ভাইরাল কেস আর ইটা তো আর একটা ভিডিও বেশি ভাইরাল আছে ইটো আপনার স্ক্রিনতে চাব পারে আছে প্রপার ইটো ভিডিওটো হইলে মই রিসেন্টলি ইটো নিউজ চ্যানেলতে চাইছে মই হর্নবিল টিভি নিউজ চ্যানেলতে होली भी प्रॉपर सोर्सेस तो इता भी अपडेट हुआ ना इता भी प्रॉपर इंक्वायरी तो हुआ ना तो ने कंसर्न अथॉरिटी खान के मैं रिक्वेस्ट करे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना अपडेट दी बोले।